Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Tonight, it's a blessing. Es una bendición to see God's people. Para ver el pueblo de es encouraging, es de ánimo. And that they're able to, the girls are able to start their missionettes, que las muchachas pueden empezar su missionettes. So we thank God for that. Le damos gracias a Dios por eso. And for each one of you, por cada uno de ustedes. So tonight, Brother Ricky is going to be sharing the word. El hermano Ricky va a compartir la palabra. So I know that God has something for us. Dios tiene algo para nosotros. So listen to the word. Escuche la palabra. You know, all matters are settled in heaven. Todos asuntos se arreglan en el cielo, and when we're on our knees, cuando estamos en nuestras rodillas. And the word of God has the answer to every need that we have. La palabra de Dios tiene la respuesta para todo lo que necesitamos. If we will just listen, si escuchamos, and take that word, tomar esa palabra, and put it into practice, ponerla en práctica. Praise the Lord. Thank you, brothers and sisters, for coming out tonight. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por venir esta noche. You have to excuse me, my voice is a little raspy. Está poquito, mi voz no está muy buena. Every time I get ready to share, I get this. Cada vez que voy a compartir me pega esto. And I made it a point today not to talk. Y hice un punto de no hablar hoy. I spent the whole day by myself just going over my notes, and I Tomé still todo have el a voice. tiempo yo solo revisando mis notas. Tonight I'm going to continue in Colossians chapter 1. Quiero continuar en Colosenses capítulo 1, I'm going to be covering verses 3 through 14 roughly. 3 a 14 vamos a hacer esta noche. But I'm going to give you a little background Les first. voy a dar poca historia antes. Now, first of all, let me pray. Okay, thank you, God, for this opportunity to come before you tonight, God. Thank you, God, for this beautiful cold weather that we're having. That keep us all in and keep us warm and keep us safe, God. God, I just pray that this word that you gave me tonight, it comes out clear and it's understood. In Jesus' name I pray, amen. Amen, amen. Now, this letter from the church of Colossians was written by Apostle Paul. Esta carta de los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo. He wrote it when he was in a Roman prison about AD 60. Lo escribió cuando estaba en una cárcel o en una prisión en Roma en 60. Now, the church in Colossians was started to be infiltrated by false doctrine. La iglesia en Colosenses era infiltrada con doctrina falsa. False teachers was coming in to influence the believers in the church. Falsos enseñadores estaban entrando para engañar a los creyentes en la iglesia. One of the type of doctrine that was infiltrating the church was called relativism. Una de las cosas que estaban infiltrando era relativismo. In other words, what that means is they blurred the line between truth and falsehood. Hacían como neblina la línea de verdad y engaño. And they blurred the line between what was right and what was wrong. Y entre lo que era bueno y lo que era malo. What was right depended on circumstances. Lo que era bueno dependía de circunstancias. The false teachers were trying to convince the people to worship angels. Los falsos enseñadores estaban intentando de convencer a los hermanos que adoraran ángeles. And they wanted the people to continue the Jewish rules and laws. Y querían que los creyentes siguieran en las leyes y reglas de los judíos. Okay. So some of the Gentile members was also teaching and promoting a false mysticism. También uno de los gentiles estaban enseñando estas falsas doctrinas, Which they claimed that Jesus was just a higher being, but he was not God. que Jesús era un ser alto, pero decían ellos que no era Dios. And then there was Gnosticism threatening the church also. También había narcisismo en la iglesia, Gnostics pride themselves on superior knowledge. y estos eran orgullos en tener un conocimiento superior. They denied that the Lord was the Lord and Savior.
Ellos negaban que el Señor era el Señor y el Salvador. They even claimed that they had a superior information than Paul. Y clamaban ellos que tenían información más alta que la de Pablo, mejor que la de Pablo. So Paul wrote this letter to combat the errors that was coming into the church doctrine. Pablo escribió esta carta para combatir estas falsas enseñanzas que entraban a la iglesia. Now he wanted the believers to know that they had everything they need for salvation in Jesus Christ. Él quería que todos los creyentes se dieran cuenta que todo lo que necesitaban para salvación se encontraba en Jesucristo. Now Paul started his letter to the Colossians by introducing himself to them. Pablo empieza esta carta, se introduce él mismo. He wanted them to know that he was the writer of this letter. Quería que ellos supieran que él era el escritor de esta carta And that he had been chosen by the will of God. y que él había sido escogido por la voluntad de Dios. Now this introduction to the Colossians was necessary because of the false teachers. Esta introducción a Colosenses era importante por los falsos enseñadores. Now there were so many false teachers in the church in the city that Paul had to distinguish himself from them. Y había tantos falsos enseñadores en la ciudad y en la iglesia que Pablo se tenía que distinguir de ellos. So Paul made a decision to tell them who he was. Pablo hizo, ¿verdad?, ese esfuerzo de decirles quién era él. And that it was not Paul's decision to become an apostle of Jesus Christ. Que no era la decisión de Pablo de ser un apóstol de Jesucristo, That it was the will of God for him to do so. pero que era la voluntad de Dios que él fuera apóstol. Now he addressed the letter not to everybody in the city of Colossae, Él mandó esta carta no a todos los que estaban en Colosenses, he wrote it to what described as the faithful brothers and sisters. lo escribió a los fieles hermanos y hermanas, The one who had accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. aquellos que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Paul then ended his introduction by greeting them. Pablo termina su introducción con darles un saludo. He told them, he greeted them with grace and peace from God. Les felicitó con gracia y paz de parte de Dios. Which was something that he always did in his teaching. Era algo que él siempre hacía en sus enseñanzas. Now he always thanked God. Él siempre le daba gracias a Dios. I'm gonna read Colossians verse 3. Va a leer Colosenses 3. We always thank God the Father, our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. I think I'm gonna go ahead and read the whole thing. Voy a leer todo. We always thank God the Father, our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verse 4 is because we have heard of your faith in Jesus Christ and of your love for you have for all of God's people. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. The faith and the love that springs from the hope stored up for you in the heaven, about which you have already heard in the true message of the gospel. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. That has come to you. In the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing amongst you since the day you heard it and truly understood God's grace. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Now you learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ in our behalf. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. And he also told us of your love in the Spirit. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. I'm going to stop right there for a minute. Ahí voy a parar. Okay, so we always thank God, the Father, our Lord Jesus Christ, when we pray for you, Paul said. Siempre damos gracias a Dios Padre cuando oramos por ustedes, dijo Pablo. Now pay attention to what Paul just said.
Ponga atención a lo que dijo Pablo. He said, we always pray for you. Dice, nosotros siempre oramos por ustedes. Meaning that it was him and others who went before God in behalf of the Colossian people. Quiere decir que era él y otros que siempre iban delante de Dios por el pueblo aquí de Colosenses. Now, Paul often began his prayers by giving thanks to God. Pablo siempre empezaba sus oraciones con dándole gracias a Dios. Now, he remembered the grace that he had received from God when he was on the road to Damascus. Él se recordaba la gracia que él había recibido de Dios cuando iba en el camino a Damasco. When Jesus Christ appeared to him on the road and revealed himself to him, Cuando Jesucristo se le apareció en el camino y se le reveló a él. Paul had a life-altering experience at that moment. Pablo tuvo una experiencia que le cambió su vida en ese momento. He saw Jesus. Él vio a Jesús, He heard Jesus' voice. escuchó la voz de Jesús. And his eyes was open to the truth of God. Sus ojos fueron abiertos a la verdad de Dios. Now, when Paul never forgot that experience. Pablo nunca olvidó esa experiencia. Now, when someone saved your life, you don't forget them. Cuando alguien te salva la vida, no te olvidas de ellos. Or when you are hopeless, lost, and someone finds you, you do not forget them. O cuando estás desesperado y perdido y alguien te encuentra, no te olvidas de esa persona. So Paul never forgot Jesus Christ. Entonces Pablo nunca se le olvidó a Jesucristo. That's how he felt toward God now. Así se sentía él hacia Dios. He felt that he owed God a debt of gratitude. Él sentía que le debía a Dios una deuda de gratitud. So he always thanks God. Entonces él siempre le daba gracias a Dios. He always thanked God for everything that God had given him. Siempre le daba gracias a Dios por lo que Dios le había dado. Now Paul prayed for all the people in Colossae. Entonces Pablo oró por toda la gente que estaba de los colosenses. Now he didn't know most of these people. He never met them. Él no conocía a esta gente, no los había conocido. But he knew that they was being attacked by this false doctrine. Pero él sabía que ellos estaban atacados con esta falsa doctrina. He knew that prayer can change things. Y él sabía que la oración podía cambiar las cosas. So he prayed and he hoped that God would change the situation for the people of Colossae. Él oró que Pablo, él sabía que su oración podía cambiar a la gente de Colosas. Not only that, he prayed and thanked God on behalf of others. No solamente eso, él oró y le dio gracias a Dios de parte de otros. It did not matter if he knew them or not. Paul prayed for them. A Pablo no le importaba si los conocía o no los conocía, él siempre oraba por ellos. Because if you think about it, all of us are connected in Christ in prayer. Sabe que todos, si lo piensas, estamos conectados como cristianos en la oración. Paul prayed for the people because he loved them. Pablo oró por la gente porque él los amaba. He loved them in Christ. Él los amaba en Cristo. He prayed for them because he loved God. Oró por ellos porque él amaba a Dios. And he wanted them to know God. Y él quería que ellos conocieran a Dios. He wanted them to have a deep affection for God like he did. Él quería que tuvieran ellos una grande afección para Dios como él la tenía. Because it doesn't matter if one person is praying or a whole group of people are No praying. importa si uno solamente está orando o un grupo está orando. When we go before God in prayer, we have an audience of one. Cuando vamos delante de Dios en oración tenemos una audiencia de uno. The sovereign God of the universe. El Dios soberano del universo, He listened to us. Él nos escucha. The one who made us. El que nos hizo, The one who loves us. el que nos ama, And want to give us the desires of our heart. el que nos da los deseos de nuestros corazones. He hears our prayers. Él escucha nuestras oraciones. We can go to God in prayer for anything. Podemos ir nosotros a Dios en oración por cualquier cosa. And if God wills for us to have it, Y si es la voluntad de Dios que la tengamos, He will grant it to us. nos las va a dar. In James chapter 1 verse 17, En Santiago 1:17 it said, every good gift and every perfect gift is from above. dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, It comes down from the Father of light, del Padre de las luces, of whom we have no variation or shadows. en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amen. Amén. Okay, verse
4 through 6 now. I'm going to read that again. Voy a leer esos otra vez, 4 a 6. Okay, I just say Paul heard about the faith of the Colossians in Christ Jesus and the love they had for all of the people. Pablo escuchó de la fe en Cristo Jesús que tenían y del amor que tenéis a todos los santos. Now, every believer in Jesus Christ began with some level of faith when they came to Christ. Cada creyente tenía un nivel de fe cuando venían a Cristo. And that faith usually increases and grows as you grow in knowledge of Christ. Esa fe se aumenta cuando uno crece en el conocimiento de Cristo. But it does not just happen on its own. No solamente sucede en sí mismo, It has to be planted, tiene que ser plantado, it has to be rooted, tiene que ser arraigado and it has to be nurtured. y tiene que ser nutrido. It has to take root and grow. Tiene que arraigar y crecer. And the one way it does that, Y un modo que eso lo hace, you have to hear the word, tienes que escuchar la palabra or you have to read the word. o tienes que leer la palabra. That is the source of nourishment it needs for the word to take hold and grow inside of you. Ese es el modo que nos da alimento para crecer dentro de nosotros. Now Romans 10 verse 17 say, Romanos 10:17 dice, faith come by hearing, and hearing the word by the word of God. la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios, por escuchar la palabra. Faith in Jesus Christ can change a person's behavior. La fe en Jesucristo puede cambiar el comportamiento de una persona, It can change the way a person lives. puede cambiar el modo que una persona vive. If they live according to the world, Say that again. if they lived according to the Si world viven en acuerdo con el mundo and engage in activities that push them away from God, y se conectan en actividades que los empujan afuera de Dios, faith can change all that la fe puede cambiar todo eso when they start seeking God. cuando empiezan a buscar a Dios. The Word of God can transform them from the inside out. La palabra de Dios los puede transformar de lo interior hacia afuera, Because God is interested in what's inside of us. porque Dios está interesado en lo que está dentro de nosotros. He's interested in our heart. Él está interesado en nuestro corazón. And do you remember what you was like before you came to God? ¿Te acuerdas cómo eras tú cuando tú viniste a Dios? How different you are now than you was then? ¿Qué diferente eres hoy a lo que eras antes? That's one of the byproducts of having faith in Christ and being in Christ. Esa es una de las bendiciones que tienes cuando estás en Cristo y tienes fe en Cristo. You develop this love inside. Desarrollas este amor Not, dentro de ti. you can love people that you never even knew you liked. Puedes amar a gente que tú nunca sabías que lo podías hacer en tu vida. Love is a sure sign that God's word is working in you. El amor es un señal seguro que Dios está trabajando y la palabra de Dios está trabajando en ti. And that's not just limited to the people that you know who are Christians. Sí, Daniel. That is not just limited to the people you know that are Christians. Eso no está limitado solamente a las personas que tú conoces que son cristianos. The love inside of you then when you have God in you, El amor es que tienes a Dios en ti. it's like the love that God has for you and everyone else. Es como el amor que Dios tiene para ti y para todos los otros. And that love, it shows on you, it radiates from you. Ese amor se enseña en ti y brilla de ti. And other people notice that about you. Otras gentes notan eso de ti. They are drawn to you. Son atraídos a ti. But what you're supposed to do is point them to Jesus Christ. Pero lo que tú tienes que hacer es apuntarlos a Jesucristo. Just like the Samaritan woman did in the Gospel of John. Así como la mujer samaritana que hizo en el Evangelio de Juan. That was John chapter 4, verse 4 through 42. Ese es Juan 4, versículo 4 a 42. After Jesus Christ revealed himself to her at the well, Cuando Jesucristo se le reveló a ella en el pozo, she believed him. ella lo creyó. She was emboldened whereabout she ran down into town, Ella le dio de nuevo y corrió hacia su pueblo. and the people that she encountered that haven't talked to her for years, Y la gente que encontró que no le habían hablado a ella por años, their ears was open and they heard the words that she said. sus oídos estaban abiertos y escucharon las palabras que ella dijo. Could this be the God, the Christ? ¿Por este pudiera ser el Cristo? This man told me everything about myself. Este hombre me dijo todo lo que era de lo mío. So, a
upon hearing this, the people ran down to the well where Jesus was at. Y cuando la gente escuchó esto, corrieron al pozo donde estaba Jesús. She planted the seed of the gospel in their ear. Ella sembró la simiente del evangelio en sus oídos. She also planted the seed of the gospel in their community. También sembró la semilla del evangelio en la comunidad. And then she pointed them to Jesus Christ. Y luego ella los apuntó a Jesucristo. Epaphras did pretty much the same thing that the Samaritan woman did. Este hombre hizo lo mismo que la mujer samaritana hizo. He heard the gospel from Paul when he was in Ephesus, Él escuchó el evangelio de Pablo cuando estaba en Efesio and he believed. y él creyó. And then he took that gospel back to Colossus, where he shared with the Colossian people. Y él llevó este evangelio para atrás a los de Colosas y compartió con ellos. And they believed. Y ellos creyeron. They heard the gospel from Epaphras and believed it and turned away from their sins. Ellos escucharon el evangelio de este hombre y voltearon así afuera de su pecado And they gave their life to God. y le dieron su vida a Dios. They stopped depending on their own sin for self-salvation. Y pararon de depender en ellos mismos para la salvación And they put their trust and faith in Jesus y Christ. pusieron su confianza y su fe en Jesucristo. They believed that He was the one that can save them from eternal damnation. Ellos creían que Él era el que los podía salvar de la condenación eterna. By having faith in Jesus Christ Por teniendo fe en Jesucristo and a sincere love for God, y ese amor para Dios, it allows us to hope for all the promises that God wrote in the Bible nos for us. permite esperar en todas esas promesas que Dios ha escrito en la Biblia. The hope of having eternal life with Jesus Christ in La heaven esperanza de tener vida eterna en Jesucristo en el cielo and being in the presence of God. y estar en la presencia de Dios. That should be all of our main goal. Eso debe de ser la meta de todos nosotros. And that is something that every Christian should hope for. Y eso es una cosa que todos los cristianos deben de esperar en. Now, Paul used the word faith, hope, and love many times in the Bible. Pablo usó la palabra fe, esperanza y amor muchas veces en la Biblia. Now, he stressed that to be part of every Christian life. Y él dijo que debía de ser parte de toda la vida de los cristianos. But they are not traits that you're just supposed to possess and hold on to. No solamente son cosas que debes de poseer y agarrarte de ellas, You should always grow them. también deben de crecer en eso. Now Paul's spreading the gospel can be characterized in many different ways. El evangelio puede caracterizarse en muchos modos. We can describe spreading the gospel different. Podemos describir, ¿verdad? Dar el evangelio diferente. Now it could be like an infectious smile from a person. Say that again. It could be like a smile from a person in a room of grumpy people. O puede ser una palabra, ¿verdad? En un cuarto con una palabra, con muchas personas, como el olor. Now, if a person starts smiling and being nice to other people are going to catch on and start doing the Si same una thing. persona se sonríe, ¿verdad? Y es bueno con otras gentes, ellos van a ver eso. It can change the mood of the whole room. Puede cambiar el ambiente de todo el cuarto. So that's one way you can describe the gospel, as it is infectious. Es un modo que puede describir el evangelio, puede infectar a otros. Or you can describe the gospel like being an endless traveler. Puedes describir el evangelio como un viajador. Now his job is to go out and spread the gospel to all parts of the world. And Su trabajo es llevar el evangelio a todas las partes del mundo, but it never ends. pero nunca se termina. Or the gospel could be characterized by acting like leaven in a batch of dough. O puede ser como levadura en una masa. Put one little piece of yeast in a batch of dough and it spreads throughout the whole dough. Pones poquita levadura y se desparrama por toda la pieza. It changed the composition of the dough. Cambia la composición de la masa. And one thing about leaven is that you don't even know it's spreading, Una cosa de la levadura que no sabes que se está desparramando, but you can see the effects of it afterwards. pero puedes ver los efectos de ello después. In verse 6, Paul describes the result of the gospel to the Colossians. En verso 6 Dios describe el resultado del evangelio a los de
a Colosas and all other parts of the world where the gospel was preached. y a todas las partes del mundo en donde el Evangelio fue predicado. Now, I'm using an example of a plant. Y ahora usando el ejemplo de una planta, Now, in nature, a En- plant does not grow and produce fruit at the same time. en la naturaleza una planta no crece y produce fruto al mismo tiempo, Or maybe I should say does not increase in size and bear fruit at the same time. no crece y da fruto al mismo tiempo. It usually has to be pruned in order to produce fruits. Tiene que ser podado o podada para traer fruto, But if it's not pruned pero si no es podado and it's allowed to grow wild, y crece así silvestre, the result will be all the life of the plant goes into the leaves and the branches. y la vida de la planta se va a las hojas y a las ramas, But no fruits will be bared. pero no va a dar fruto. But the gospel can do both. Pero el Evangelio puede ser los dos. It can bear the fruit of salvation in the believer's heart, Puede traer fruto de salvación en el corazón del creyente, and it can spread from person to person, to city, to nation to puede nation. desparramarse de persona a persona, de ciudad a ciudad y de nación a nación. Now those, now this was the effect the gospel had in the city of Colossus. Este era el efecto que el Evangelio tenía en Colosas. And they saw that and they told Paul how the gospel has been spreading. Y vieron eso y le dijeron a Pablo cómo el Evangelio estaba avanzando. But those false teachers in Pero the esos church, falsos enseñadores they acted like suckers on a plant. eran como como algo que sacaba la vida de una planta. Ese es lo que es, pero no It creo que took sea. life from the plant. Quitaba la vida de la planta. Just like the false teachers were trying to take life from the church. Como los falsos enseñadores querían quitar la vida de la iglesia. They wanted the church to stop growing. Querían que la iglesia parara de crecer. The devil idea of a good church is a dead church. La idea del diablo de una buena iglesia es una iglesia muerta. But one thing we can say about the gospel that God gave us Pero una cosa que podemos decir del evangelio que Dios nos ha dado, is that the gospel has a life of its own. que el evangelio tiene vida en sí mismo. Now, it cannot be destroyed. No puede ser destruida. You can try to stifle it Puedes intentar de apagarla or suppress it, o oprimirla, or you can restrict its use. o puedes restringir, no dejarla usar o But you crecer, cannot kill the gospel. pero no puedes matar el evangelio. The word of God is alive and active. La palabra de Dios está viva y activa. In Hebrews 4, verse 12, En Hebreos 4, versículo 12, it said, the word of God is alive and active, sharper than a double-edged sword. It will survive when nothing else will. what verse is that? Hebrews chapter 4, In what verse? 12. Okay. Oh my God, I'm sorry. I found it now. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos. Verse 7 and 8 reads that we learn this from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister in Christ on your behalf. Versículo 7 dice que lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, de parte de ustedes. He told Paul about the love that they had in the Spirit. Él le dijo a Pablo del amor que ellos tenían en el Espíritu. Now, Epaphras heard the gospel. Epafras escuchó el Evangelio. He heard the gospel of Jesus Christ from Paul. Él escuchó el Evangelio de Jesucristo de Pablo And then he came to believe. y él vino a creer. And he took that gospel back to Colossians. Y él llevó ese Evangelio para atrás a And the Colosas. Colossians heard it and they came to believe. Los colosenses lo oyeron y luego ellos llegaron a creer. But Paul just didn't tell, Epaphras just didn't tell Paul about the false teachers that was coming to the church. Epafras no solamente le dijo a Pablo de los falsos enseñadores que entraban a la iglesia, He also told Paul about the love of the Spirit the Colossian people possess. y también le dijo del amor que estos de Colosas poseían. Now, sharing this gospel like Epaphras did is something that
all of us should do. Y compartiendo este evangelio como Epafras hizo, es algo que todos nosotros debemos de hacer. It's everyone's responsibility to share the gospel with someone else. Es la responsabilidad de todos nosotros compartir el evangelio con alguien más. Now, we don't have to be ordained ministers or preachers. No tenemos que ser ministros o predicadores ordenados. The one requirement El requisito to share the gospel, you have to love God. Para compartir el evangelio es tienes que amar a Dios And you have to know His Word. y tienes que conocer su palabra. A person has to take the time to read and study God's Word. La persona tiene que tomar el tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. So when they share the gospel with someone, they know what they're talking about. Y cuando comparten el evangelio con alguien, ellos saben de qué están hablando. All of us act as servants in some way or another. Todos podemos tener servicio en un modo u otro. And we have to do what the will of God calls us to do. Y tenemos que hacer lo que la voluntad de Dios nos llama que hagamos. Epaphras told Paul about the Colossians possessed and loving the Spirit. Epafras le dijo del amor y fe que tenían en el Espíritu. When in the Bible it said that God is love. La Biblia nos dice que Dios es amor. It also says that God is Spirit. También dice que Dios es Espíritu. Love in the Spirit occurs when the Spirit of God comes into a person. El amor en el Espíritu ocurre cuando el Espíritu de Dios entra en una persona. When that person accepts Jesus Christ as Lord and Savior, Cuando esa persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, the Spirit of God starts to dwell in them. el Espíritu de Dios empieza a morar en ellos. It is that love that a believer, that it is that love comes from God. Ese amor viene de Dios And you possess it because God gave it to you. y tú lo posees porque Dios te lo dio. We can claim a lot of the characteristics of being in God. Podemos clamar muchas de las características de estar en Dios. You know, we can show kindness to other people. Podemos enseñarle benignidad a otra gente We have a gentle spirit about us. y tener un espíritu gentil We en show nosotros. compassion toward others. Enseñar compasión a otros. All that is an extension of being in God, Todo eso es una extensión de estar en Dios, having a relationship with God. teniendo una relación con Dios. So love in the Spirit is not just a human affection. El amor en el espíritu no más es una afección humana, It's a godly love that comes from God. es una cosa piadosa, amor que viene de Dios. And the purpose of it is to draw people to us Y el propósito es atraer a la gente a nosotros, so that we can point them to God. para nosotros podernos apuntarlos hacia Dios. Verse 9, Versículo it 9. said, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with His knowledge of His will through all of the wisdom and understanding that the Spirit gives." Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Now, when Paul and those with him heard that the Colossians people were turning to Christ, Cuando Pablo escuchó y escucharon que la gente estaba así volteándose a Cristo en Colosas, they interceded in prayer on their behalf. ellos empezaron a interceder en oración de parte de ellos. They knew the Colossian people was going to need help, Ellos sabían que la gente de Colosas necesitaban ayuda, that they was not going to be able to live in their own strength. que ellos no podían vivir en su propia fuerza. There was going to be lots of things coming against them Muchas cosas iban a venir contra ellos because now they was walking with Christ. porque ahora caminaban con Cristo. And it had already started with the false teachers coming into the church, Y ya empezó con los falsos enseñadores que entraron a la iglesia, trying to spread false doctrine and cause the people to stray. trayendo falsa doctrina y verdad, causando a la gente que se fueran de la fe. But come together in prayer is one way all believers can collectively go to God. Juntándose uno en oración es un modo en que todos los creyentes pueden ir hacia Dios. They can go to God and they can fight. Pueden ir a Dios y pueden pelear. They can fight against the evil forces that all believers going to encounter at Pueden times. pelear contra las fuerzas malignas que los creyentes van a enfrentar muchas veces. So we can't just pray once and drop it.
No podemos orar una vez y dejarlo ir. We have to be like Paul and pray all the time. Tenemos que ser como Pablo y orar todo el tiempo. That will help believers persevere against the devil. Eso ayuda a los creyentes a perseverar contra el diablo. Paul prayed and asked God to fill the Colossians with the knowledge of His will. Pablo oró que Dios llenara a los de Colosas con el conocimiento de su voluntad. Now, no one fully knows the will of God for their life. Nadie completamente conoce la voluntad de Dios en su vida. God usually reveals things to us little by little. Dios revela cosas poco a poco. We have to take one step at a time. Tenemos que tomar un paso a la vez. But knowing God's will requires knowledge. Conocer la voluntad de Dios requiere conocimiento. And we have to have the ability to listen to Him when He speaks to us. Y tenemos que tener la habilidad de escucharlo cuando But Él nos habla. But acquiring knowledge and understanding God's word Para tener conocimiento y la palabra de Dios. that can help us grow as a Christian. Eso nos va a ayudar a crecer como cristianos. The result of knowledge and understanding is wisdom. El resultado de conocimiento y entendimiento es sabiduría. That's when we put knowledge and understanding to practice. Es cuando ponemos el conocimiento y el entendimiento a práctica. Because none of us are born wise. Ninguno de nosotros ha nacido sabio. We grow in wisdom as we acquire knowledge and understanding. Crecemos en sabiduría mientras adquirimos ese conocimiento y entendimiento. But we have to put what we learn into practice. Y tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. The Holy Spirit is our source of all this. El Espíritu Santo es la fuente para nosotros de todo esto. He's our helper and he's our helper and our teacher. Él es nuestro ayudador, el que nos ayuda, y nuestro enseñador. He's our comforter. Es nuestro consolador. He is God living inside of us. Él es Dios viviendo dentro de nosotros. He grants us the wisdom and knowledge that we need at the time that we need it. Él nos da el conocimiento y el entendimiento que necesitamos. And all we do is have to pray and ask for it. Y todo lo que tenemos que hacer es orar y pedirlo. In James chapter 1 verse 5 it says, En Santiago 1:5 dice, if you like knowledge, you should ask God, and He would generously to all without finding fault. dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. If you like knowledge, you should ask God, and He will give it to you. Si te falta conocimiento, pídeselo a Dios, Él te lo va a dar. Verse 10. Versículo 10. So that you will live a life worthy of the Lord and pleasing to Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in knowledge of God. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Now, living a life worthy of God means that you have to turn away from the things that separate you from God. Y vivir una vida digna del Señor es que tienes que apartar de esas cosas que te separan de Dios. And you have to walk in a way that is pleasing to God. Tienes que caminar en un modo que agrada a Dios. Jesus Christ is an example of that. Jesucristo es nuestro ejemplo de eso. When He prayed to God for the Garden of Gethsemane, Cuando Él le oró a Dios en el jardín de Getsemaní, in Luke chapter 22, verse 42, en Lucas 22:42, He said, Él dijo, Father, if you are willing, take this cup from me. Dios, si tú quieres, quita esta copa de mí, Yet not my will, but your will be pero done. no mi voluntad, que se haga tu voluntad. And Jesus was agonizing upon His coming death. Jesús estaba agonizando de su muerte que venía. And although He's God's Son, He's human too. Aunque Él era el Hijo de Dios, también era humano. He experienced a lot of the same emotions that we did. Él experimentó muchas de las emociones que nosotros He experimentamos. didn't want to go through the pain and suffering of being nailed to a cross. Él no quería ir por ese sufrimiento y dolor que se llevaba cuando uno era crucificado, But still He said, pero de todos modos dijo, yet not my will, pero but no your mi will be done. voluntad, pero tu voluntad. Jesus was obedient to the Word of God. Jesús fue obediente a la palabra de Dios. He followed the instructions that God gave Him Él siguió las instrucciones que Dios le dio, because He wanted to please His Father. porque Él quería compartir a su Padre. That was the most important thing to Him. Esa era la cosa más importante para Él. Now that's an example that we should follow. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Instead of
pleasing ourselves en igual de complacernos a nosotros and doing mismos what we want to do, y hacer lo que nosotros we queremos should hacer. ask God what His will is for us Y le tenemos que pedir a Dios, ¿qué es tu voluntad para nosotros? and set out on a path that's going to please God. Y ir en una senda, caminar en una senda que va a complacir a Dios, We just should complacer a Dios. we should be imitators of Jesus. Debemos de ser imitadores de Jesús. That's what the believers in Colossians did. Eso es lo que los creyentes de Colosas hicieron. They start following Jesus and obey the teaching of God. Ellos empezaron a seguir a Jesús y obedecer las enseñanzas de Dios. They began to love their neighbors Empezaron a amar a su prójimo and they began to forgive their neighbors. y empezaron a perdonar a su prójimo. They was kind to each other. Tenían esa benignidad los unos con los otros. They started living by God's standards, Empezaron a vivir con los estandartes de Dios God's moral standards. y los estandartes morales de Dios. They stopped stealing, they stopped lying, they stopped sinning. Pararon de robar y mentir y pecar. They changed because the Holy Spirit was in them now. Ellos cambiaron porque el Espíritu ahora estaba en ellos. They possessed the Spirit of God. Ellos poseían el Espíritu de Dios. That changed them. Eso los cambió a ellos. Now, following Christ produced a different kind of fruit than the Colossians were used to seeing. Siguiendo a Cristo produció diferente fruto en los de Colosas. Paul prayed that the new world that the Colossians live in would reflect Jesus Christ in them. Pablo oró que el modo que ellos vivieran podía reflejar a Jesucristo en ellos. That other people would see what it was like now and come to Christ. Que otras gentes podían ver lo que eran ahora y venir a Cristo. Because the presence of God can affect a person's life. Porque la presencia de Dios puede afectar la vida de una persona. It just don't affect a person's life. No solamente afecta la vida de una persona, It can change the whole community. puede cambiar una entera comunidad. Now, verse 11 said, being strengthened with power according to the glorious might, so that you may have great endurance and patience. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Now, the Colossians probably found it difficult to live in their newfound faith. Los de Colosas posiblemente se les hacía difícil vivir en esa fe nueva que habían encontrado. Now, they were probably a minority in their community now. Posiblemente eran una minoridad en la comunidad. They probably had lost a lot of friends and family. Posiblemente habían perdido mucha familia y muchos amigos. But the new believers had one thing in common. Pero los creyentes nuevos tenían una cosa en común. They all had the Holy Spirit living inside of them. Todos tenían el Espíritu Santo que vivía And dentro all de of ellos. them believed in Christ. Y todos ellos creían en Cristo. Amen. Amén. Paul prayed for the saints of Colossians for strength and power according to God's glorious might. Pablo oró por los de Colosas que fueran fortalecidos con todo con poder, conforme a la potencia. Because he knew it was going to be hard for the Christians to live in their own strength. Porque él sabía que iba a ser difícil que los cristianos vivieran en su propia fuerza, But luckily they didn't have to do that. pero ellos no tuvieron que hacer eso. Because in Philippians 4:13 it tells Porque us, en Filipenses 4:13 dice, I can do all things through Christ who strengthens me. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Because the same power that created the universe and everything in it Porque el mismo poder que creó al universo y todo en ello is the same power that raised Jesus Christ from the dead. es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. And that same power now lives in us when we accept Jesus Christ. Y ahora as ese our mismo Savior. poder mora en nosotros que hemos aceptado a Jesucristo. God is in us and with us at all times. Dios está en nosotros y con nosotros en todos tiempos. So Paul praying for the Colossians knew that God can change a situation at all times. Pablo, orando por los de Colosas, sabía que Dios puede cambiar una situación en So todos he prayed tiempos. for the Colossians to trust God. Él oró que los colosenses confiaran en And Dios. he prayed for them to learn to lean on God. Y también oró por ellos que aprendieran a depender de Dios. And that God would take care of their needs. Y Dios iba a tener cuidado de sus necesidades. Because the battles that the Colossians was encountering, Porque las batallas que los de Colosenses iban a enfrentar they were spiritual battles. eran batallas espirituales. On our own, we cannot stand up and win against the devil.
nosotros en nuestra propia fuerza no podemos enfrentar al diablo y ganar. The devil knows our sinful nature. El diablo conoce nuestra naturaleza pecaminosa. He knows all our weaknesses. Él conoce todas nuestras debilidades. And the devil is going to cheat if he has to win. El diablo va a defraudar si quiere ganar. And he will lie in order to win. Y él echa mentiras para ganar. We need God fighting on our behalf. Necesitamos que Dios pelee en nuestra parte. Because God has the strength Porque Dios tiene el poder to give us when we're weak. darnos fuerza cuando estamos When we're débiles. struggling to walk, Estamos batallando para caminar. God can carry us. Dios nos puede cargar. He gives us endurance to continue when we're giving up. Nos da perseverancia para continuar cuando Él está con nosotros. God equips us with everything we need to persevere. Dios nos equipa para perseverar en todo lo que necesitamos. Because when God prevails, Cuando Dios and prevalece, He always prevails, siempre prevalece, we're going to prevail as well. nosotros vamos a prevalecer también. Colossians verse 12. Versículo 12. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Now, in addition to Paul praying for God's strength for the Colossians, Pablo está orando para fortaleza y fuerza para los de Colosas and for the continuous growth and understanding y que continuamente crezcan y puedan entender and their continued wisdom, y que continúen en sabiduría. he prayed for them to realize the extent of God's grace by Él- giving thanks to Him. Que oraran, ¿verdad?, por esa gracia que Dios les había dado con dando gracias. He prayed for them to realize the extent of God's grace by giving thanks to Him all the Ellos time. oró por ellos que aprendieran que era la gracia de Dios y por eso ellos daban gracias. Because many times we fail to thank God for the little things and the big things in our lives. Muchas veces fallamos en darle gracias a Dios por las cosas pequeñas y las cosas grandes. But acknowledging God for everything He had done for us, Y reconociendo a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros and by thanking Him, that pleases God. y con dándole gracias a Él, eso agrada a Dios. He alone is the one who made it possible for us to have salvation. Él es el único que lo hizo posible para nosotros que pudiéramos obtener salvación. He did that by sending His Son into the world. Él hizo eso con enviando su Hijo al mundo. He also made it possible for us to enter His kingdom, También lo hizo posible para nosotros para que entráramos en su reino, where all believers one day will be. donde todos los creyentes un día van a estar. He is the one that grants us eternal life. Él es el que nos da a nosotros vida eterna. We shall always thank God for that. Siempre le debemos dar gracias a Dios por eso, Because we cannot earn God's inheritance on our own. porque no podemos ganar la herencia de Dios en sí mismo. There is no good work we can do to earn salvation. No hay ninguna obra buena que podemos hacer para ganar la salvación, Nor can we buy it with all the money in the world. ni con todo el dinero en el mundo lo podemos comprar, And no one else can give it to us. y nadie más nos los puede dar. We are totally dependent on God. Totalmente estamos dependientes de Dios. We are dependent on Him for our salvation. Dependemos de Él para nuestra salvación We are dependent on Him for our eternal destination. y también dependemos de Él para nuestro destino eterno. But as long as we are children of the world, Mientras somos hijos del mundo, we can't inherit God's kingdom. no podemos heredar el reino de Dios. We have to become children of God. Tenemos que ser hechos hijos de Dios. So we shall always pray and give thanks to God. Siempre debemos de orar y darle gracias a Dios. John 3:16 reads, Juan 3:16 se lee: For God loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes in Him shall never perish and have eternal life. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. In verse 13, Y versículo 13. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His Son, He loves. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. After the Colossians heard the gospel and accepted Jesus Christ as their Lord Después and que los Savior, de Colosenses escucharon el Evangelio y aceptaron a Jesús como su Salvador, God instantly dressed them
in righteousness. Instantemente Dios los vistió con justicia. He instantly dressed them in the righteousness of Jesus Christ and made them fit for heaven. Instantemente los vistió con la justicia de Jesucristo y los preparó para el cielo. Now he rescued them from the kingdom of darkness and conveyed them to the kingdom of light. Los rescató de las potestades de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su Hijo amado, de la luz. That's where all saints want to be, in the kingdom of light. Eso es todo, donde todos los santos van a estar, en el reino de luz. Now the word convey means to transport from one place to another. Eso quiere decir de trasladar de un lugar al otro, Now this could be illustrated. o transportar de un a otro. This is illustrated in the book of Acts. Esto es ilustrado en el libro de los Hechos, I mean the book of Exodus. el libro de Éxodos, When God brought his children out of Egypt, cuando Jesús trajo a sus hijos de Egipto. now he intervened on behalf of the people and delivered them from the bondage of slavery. Él intervenió y los libró de la esclavitud del pecado. And God brought them through the wilderness. Y Dios los llevó por el desierto And he led them to the promised land. y los llevó a la tierra prometida. Another example of this is being conveyed Otro ejemplo de esto es you and I. usted y yo. You know, God took us out of the bondage of Satan, Dios nos sacó de la esclavitud de Satanás. which had us bound and was holding us down. Nos tenía atado y nos detenía abajo. And through his son, he set us free. Y por medio de su Hijo nos libró. He set us free from the clutches of Satan. Nos libró de las manos de Satanás. God saved us. Dios nos salvó. He sent his only son into this world. Él envió a su único Hijo a este mundo. His only son into this world and to die for us. Su único Hijo a este mundo para morir por nosotros. Jesus Christ gave us his righteousness, Jesucristo nos dio su justicia and we gave him our sin. y nosotros le dimos a Él nuestro pecado. He experienced a physical death for us, Él experimentó una muerte física en parte de nosotros so we can experience the spiritual life later. para que nosotros podamos experimentar la vida espiritual después. So that we can share in the kingdom with Jesus and his Father. Podemos así compartir en el reino con Jesús y con su Padre. And Jesus redeemed us from a spiritual death Y Jesús nos redimió de muerte espiritual. by assigning himself to a physical death. Para Él se asignó a una muerte física. He paid a price. Él pagó un precio, He paid a ransom for us. pagó un rescate por nosotros. So essentially we belong to him. Esencialmente nosotros somos de Él, pertenecemos a Él. But all those in Colossus that heard the word and didn't turn away from their life, Pero todos los de Colosas que escucharon la palabra de Dios y no voltearon de lo malo they de su didn't vida, turn away from their sinful life, no se voltearon de su vida pecaminosa, they still belong to Satan. todavía esos pertenecen a Satanás. They remain in the Satan kingdom, Ellos pertenecen en el reino de Satanás, a place of darkness and without light, un lugar de oscuridad y sin luz, a place absent from God. un lugar que ahí está ausente Dios. So that's where we're at, and I'm going to end right there. Y yo voy a terminar, ahí es donde estamos y We're going to termino. go to prayer. Vamos a orar. I'm going to ask God to come to us right now and intervene in our situation. Vamos a orar a Dios que venga a nuestra situación. For people who can't hear him, Para esa gente que no lo puede escuchar, that their ears be open and they can hear his precious words. para que sus oídos sean abridos y puedan oír su palabra preciosa. And for the people whose eyes are closed and they can't see, Y para esos que sus ojos están cerrados y no pueden ver, that their eyes be open and they can see the wonders of God all around them. y sus ojos sean abiertos y puedan ver las maravillas de Dios todo alrededor de ellos. And I pray for people to open their heart and receive Jesus Y oro que gente abra su corazón y reciba a Jesús and experience his love and compassion that he has for y each puedan and every one of us. experimentar su amor y compasión que tiene para ellos. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén. Praise the Lord. Amen. Thank you, Ricky. Praise the Lord. Well, we heard the word of God. Escuchamos la palabra de Dios. And the people in Colosh
cosas. They had that faith, tenían esa fe. They had that hope, tenían esa esperanza. They had that love, tenían ese amor. You know, people need to see Jesus in us. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. They have to see something, like our brother shared, como compartió nuestro hermano. They have to see something different. Tienen que ver algo diferente. Not like the world, no como el mundo, you know. They're always complaining, siempre se están quejando. Always murmuring, siempre murmurando. Always cursing, maldiciendo. Always hating, siempre odiando. But we have to be different. Nosotros tenemos que ser diferentes. And you know, Ricky said, el hermano Ricky dijo, that God, Jesus Christ on the cross, Jesús, Dios en la cruz, He made an exchange, hizo un intercambio. We came to Him with our sin. Venimos nosotros con nuestro pecado. We gave Him our sin, le dimos nuestro pecado, and He gave us His righteousness. Y Él nos dio su justicia. Now we are the righteousness of God in Jesus Christ. Ahora somos la justicia de Dios en Jesucristo. Praise the Lord. He declared us righteous, nos declaró justos. If you accepted Christ, si has aceptado a Jesús, you've come to believe in Him, has creído en Él, you know what, ¿sabes qué? You are accepted in Jesus Christ. Eres aceptado en Jesucristo. You're a child of God. Eres hijo de Dios through your faith in Jesus Christ, por tu fe en Jesucristo. You know, I just want to end with sharing something. Quiero terminar con compartir algo. I think I shared this with Ricky. Compartí esto con Ricky the other day, el otro día. And he said, it's something you should share again. Es algo que debes de compartir otra vez. Because that's what the Colossians were doing. Los de Colosas es lo que estaban haciendo. When I first became a Christian, cuando primero yo fui hecho cristiano, a man came to minister, un hombre vino a ministrar. He was from Romania, era de Romania. He had been in prison in Romania, había estado en la prisión en Romania for 14 years, por 14 años, for his faith in Jesus Christ, por su fe en Jesucristo. He had been tortured, había sido torturado, because he believed in Christ, creía en Cristo. En Romania was communist, era comunismo en Romania. And because of it, Christianity was forbidden. La cristiandad era prohibida. And he shared one story, compartió una historia. And I think this should say what Ricky was trying to share with us. Esto debe decir lo que Ricky compartió con nosotros. He was thrown in jail. Fue echado en la cárcel. And I heard this from this man, lo escuché de este hombre. And they threw in the cell next to him, en la celda de un lado de él, they threw in a political prisoner. Echaron un prisionero político. And he was dying, se estaba muriendo. They beat him up, lo golpearon, they weren't giving him nothing to eat. No le estaban dando nada de comer. So, Richard Rambach, that was his name. And Richard Rambach era su nombre. He saw, él miró, he was a Christian, era cristiano. He was in prison for his faith in Christ. Estaba en la prisión por su fe en Cristo. And he knew that if this man didn't get some nourishment, él sabía que si este hombre no recibía alimento, he was going to die, iba a comer. So his part, su parte of his food, de su comida, he was giving it to him. Se la estaba dando a él. So that this man wouldn't die, para que este hombre no se moría. He sacrificed his own food, sacrificó su propia comida, to give it to this man, dáselo a este hombre, so he wouldn't die, para que no muriera. And then, little by little, poco a poco, this man received strength, recibió fuerza, and he came back to health. Vino para atrás a salud. Then Richard Wurmbrand, entonces el Richard Wurmbrand, shared the gospel with him, compartió el evangelio con él, like Ricky shared with us tonight, como Ricky compartió con nosotros. The gospel of Jesus Christ, el evangelio de Jesucristo in the book of Colossians, en el libro de Colosenses. And as he was sharing the gospel with this man, mientras compartía el evangelio con este hombre, the man asked him,
el hombre le preguntó, who is Jesus like? ¿Como quién es Jesús? And Richard Bromman said these words. Y Richard Bromman dijo estas palabras, he is like me. Es como yo. He wasn't saying he was Jesus. No estaba diciendo que era Jesús, but he was saying that he was doing what Jesus would do, que estaba haciendo lo que Jesús estaba haciendo, to give him life, darle vida. And you know what that man said? ¿Sabe lo que dijo ese hombre? He said, I want him. Lo quiero a él. And he accepted Jesus. Aceptó a Jesús. Not just through Wambran's words, no solamente por las palabras de Wambran, pero por sus acciones, through his actions. My brothers and sisters, hermanos, hermanas, this is the way that we should live as Christians. Así debemos de vivir como cristianos, because many people are on their way to hell. Mucha gente va rumbo al infierno, to the lake of fire, al lago de fuego, and without Jesus, sin Jesús, they're going to wind up there. Ahí van a terminar. But you and I have the gospel. Yo y tú tenemos el evangelio. We have the good news, las buenas nuevas that Paul took to the Colossians, que Pablo llevó a los de Colosenses, and they were saved, fueron salvos. So this man Epaphras. So let's pray tonight. Why don't we stand? ¿Por qué no nos ponemos de pie? I don't know if anybody needs prayer tonight. Si alguien necesita oración, you're more than welcome to come to the front. Puedes venir enfrente. Someone will pray for you. Alguien va a orar por ti. If you have a need tonight, si tienes una necesidad. Is your arm hurting you, brother? Yeah, I notice you going like that. Lift it up right now. Lift your arm up. We're going to pray that God touch it right now and heal it. In the name of Jesus. Father, we just pray for our brother right now. That arm is hurting him. I saw him through the whole service. Touch him right now and heal him, Lord. Manifest that presence in Jesus' name. And I believe right now you're touching him and healing him. That pain has left him in the name of Jesus. Que ese dolor lo ha dejado en el nombre de Jesús. It's touched him, lo ha tocado. For you're present here with us as was shared with us tonight. Estás presente aquí. I pray you bless my brothers and sisters. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. And Lord, bless those that were on Facebook Live. Bendice esos que estaban en Facebook Live. De donde quiera que sea, wherever it's at. En Sánchez Tahuada. Wherever it may be, donde quiera que sea. Wherever they're watching, donde están mirando. Bless them, bendícelos. And Father, bless your people. Bendice a tu pueblo. Until we meet here again. Hasta que nos encontremos aquí otra vez. Sunday morning, el domingo en la mañana. We pray every Saturday at 7:30. Oramos todos los sábados a las 7:30 in the morning, en la mañana. And God bless you, my brothers and sisters. Dios los bendiga. Thank you, Ricky, for sharing the word with us.